Today we organized educational fair for evaluating comprehensive development of child. So mothers and teachers set up different stalls like physical development, social and emotional development, language development, pre-number concept, cognitive development. So here we evaluate a child. I think it is a very good initiative by government, and it is an awareness also that students have to be perfect when they are developed all the sides. So it is a holistic development for child. So here we evaluate the child, and here are the some evaluating moments of our school. এইটো কিহৰ ছবি কি কোড আছে তাতে জাপ মাৰা মো কোড আছে ও কোড আছে ও এতে কোন আছে হ্যাঁ এতে দেখি আচ্ছা এইটো সোয়া বস না কোনটো অক্ষ কোনটো সাপৰ কোনটো লম্বা কোনটো আচ্ছা কোনটো সাপৰ আচ্ছা এইটো কি উঠাটো হাত দি উঠা কোনটা ডাঙৰ কোনটা সৰু আচ্ছা গরু কোনটা আচ্ছা এইখানে হাতে এইটো তাৰপিছত বঢ়িয়া আচ্ছা কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ আমাৰ সৰুকৈ আহিছে হয় না ঠিক আছে তুমি আহি চলে যাবা চলে বুজা ইটো বুজাইছ ইটো বুজোৱা ইটো বুজোৱা আচ্ছা ঠিক আছে এটা কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু আচ্ছা এটা কোনটো অক্ষ মানে কোনটো লম্বা আর কোনটো চাপৰ আচ্ছা বুজা এইটো বুজোৱা কোনবিলাক একেবাৰে ভাগ কৰা কোনবিলাক একেবাৰে আছে ছবি এইটো পাৰিছা কোন আছে কোন হয় সৰু হৈছে হয় না বুঢ়িয়া আৰু পোকা আৰু আচ্ছা এটা এইটো লোৱা কোনটা বেশি গধুর মানে ভারী কোনটা ভারী কোনটো বেলেগ খেলে Here are the some moments of our educational fair. Thank you.